مرتسم جیسا آپ کی زندگی میں جس کو سوچ کے آپ نے لکھا؟ نہیں، مرتسم ایکچولی میرے بیک گراؤنڈ میں کہہ سکتی ہوں کہ ایسے ہیروز یا ایسے لوگ ہیں لیکن وہ کبھی جھکتے نہیں ہیں. اگر وہ بندہ جھکا ہوا وہ ہماری ایک فینٹیسی ہے کہ یار فینٹیسی ہے، ہاں کہ یہ جھکے تو کتنا اچھا لگے گا. ہاں. اور میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہوں گی لیکن یہ ہمارے آس پاس کی کہانیاں ہیں امنا. یہ کہیں ہمارے گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں، فیملی میں ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی فرینڈ زون میں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اسی سے ایسنس لے کے ایک کہانی بنتی ہے. لیکن جب میں مرتسم کو لکھنے بیٹھی سیریسلی ہر ایپیسوڈ میں مرتسم اور میرب کے سین لکھتے ہوئے میں واقعی ایک ٹرانس میں چلی جاتی تھی کہ میرا ہیرو بیٹھا ہوگا تو بیٹھا کیسے ہوگا، سوچے گا تو. اور وہاج میرے دماغ میں بالکل نہیں تھے کہ وہ کریں گے، لیکن جب انہوں نے کیا آپ کے دماغ میں کون تھا؟ وہ بالکل عجیب بننا تھا. وہ ہے ہی نہیں وہ ہے ہی نہیں، وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. وہ ہیرو وہ شکل پاکستان میں ابھی ہے نہیں، لیکن اب وہاج نکلی تو ہے، بن گئی، اب ہے. اچھا تو آپ نے زیادتی یہ کی کہ آپ نے مرتسم کو اس پیڈیسٹل پہ بٹھا دیا جہاں اس کو کسی غلطی کی گنجائش نہیں تھی بالکل بھی اس کے پاس کہ وہ کوئی بھی غلطی کرتا. جو کچھ ایپیسوڈز کے بعد ہی جو مرتسم نے تھپڑ مارا میرب کو، وہ کیوں اس نے مارا؟ پہلی چیز آمنا دیکھیے میں نے اس کو کیا دکھایا تھا، میں نے آپ کو جو دکھایا کہ ایک بندہ ہے جو ضدی ہے، اکڑ ہے، وہ کسی کی نہیں سنتا، اس کی سب سنتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے. وہ ماں بیگم جو ہے وہ ان کے فیصلے، لیکن وہ اس کے چلتی ہے، لوگوں کی زندگیاں اس کے فیصلوں پہ چلتی ہیں. اب مجھے اسی تھپڑ پہ میں نے ایک بار پہلے بھی بڑی بحث کی ہے کہ بھائی وہ ایکشن کا ریئیکشن تھا، وہ بندی اس کو برا بھلا کہے جا رہی ہے، دھکے دیے جا رہی ہے، وہ بالکل آپے سے باہر ہوتی جا رہی ہے. تو اس بار میں وہ بندہ چینج ہوا شادی کے بعد، وین ہی جب اس کو لو ہوا اس لڑکی سے نا، وہ چینج ہو گیا. وہ اس کا ساتھ دے رہا ہے، وہ اس کو ہاتھ پکڑ کے واپس لا رہا ہے، وہ ماں کو غلط کر رہا ہے، وہ حیا کو، ایون اس کے باپ کو، انور چچا کو، اس کو غلط کر رہا ہے کہ نہیں میرے کی کوئی غلطی نہیں ہے. کیونکہ آئی فیل لائک کہ انیشل میں جب اس نے تھپڑ مارا تو وہ یہ تھا کہ بھائی وہ ایک ایکشن کا ریئیکشن ہے کہ ایک بندہ ہے، فور سپوز مجھے گالیاں دیے جا رہا ہے، دھکے دیا جا رہا ہے، میں کیا کروں گی؟ میں بھی ایکشن کا ریئیکشن دکھاؤں گی. تو اس نے تھپڑ مار کے اٹس اے ویری امپلسو تھنگ، اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اور کیا کرتا. آپ مجھے بتائیں اس سچویشن میں اور کیا کرتا؟ کچھ نہ کرتا، چلا جاتا. ہاں. تو پھر یہ ابرپٹ نہیں ہو جاتا کہ اس نے اتنا کچھ کیا اور ہمارا جو مرتسم خان کچھ نہیں، اس نے کچھ نہیں کیا. نہیں مارتا نا. مجھے صرف یہ تھا کہ ہمارے ٹیلی ویژن پہ انفارچونیٹلی ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے لکھنے والے کی بھی اور دکھانے والے کی. ہم لوگ بہت ڈومیسٹک وائلنس کو بہت نارملائز کرتے ہیں کہ اگر ایک مرد نے تھپڑ مار دیا، اب اگر ایک برا مرد تھپڑ مارتا ہے وہ بھی برا ہے، وہ بھی نہیں دکھانا چاہیے، لیکن وہ ہضم ہو جاتا ہے. لیکن جب ایسا ایک ہیرو جس کو ہر بندہ آئیڈیلائز کر رہا ہے، مطلب وہ اسٹیٹس دیا ہوا ہے کہ یہ ایسا انسان تو ہوتا نہیں ہے، فینٹیسی ہے، اس پہ مجھے لگا کہ دو باتیں ہیں. یا تو یہ ہے کہ رائٹنگ کا فلا ہے کہ تھپڑ نہیں مارنا چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو ایک ایسا ایرا میں ڈالا گیا ہے، تیرے بن کو لکھا گیا ہے جہاں پہ یہ چیزیں رومانٹک ہوتی تھیں. جیسے پرانے ہیرو تھے وہ سگریٹ پی کے دھواں پھونکتے تھے اپنی ہیروئن کے منہ پہ. کلپ نہیں تھی آئی لو یو، میں نے تو اس کا ذکر بھی کیا تھا، آئی لو یو، میں پیار کرنی ہے چٹاک چپیڑ. مطلب یہ کہ ہم فلموں میں دیکھتے تھے کہ یہ پیشن کا یا پیار دکھانے کا ایک طریقہ ہوتا تھا، وائلنس. نہیں یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پر ایکشن ریئیکشن، یہ تو ایک مطلب ایک چیز ہے ایک ہو رہی تھی کہ وہ بھائی اس کو دھکے دیے جا رہی ہے، اور وہ بندہ جو ایک گدی نشین ہے وہ اس کے ساتھ وہ اتنی بدتمیزی کری اور تھرو آؤٹ دا ٹائم کری. اس کو اس پوائنٹ پہ اس کو پسند بھی نہیں تھی وہ لڑکی، وہ اس کو پسند نہیں تھی، وہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا شادی، اور وہ کہی تھی تم انکار نہیں کرتے، تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، میں یہاں آ گئی تو مجھے پکڑ کے یہاں لگے. تو اس نے ایک امپلسو میں ایک ایکشن کا ریئیکشن ہے، ایک یہ تھپڑ تھا. اس پہ کوئی یہ میں نے دو سوال میرے یہاں سے ہٹ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جتنا بیک لیش اس تھپڑ پہ آیا، بیکاز پوری دنیا دیکھ رہی تھی، پوری دنیا نے شور مچایا، کیا رائٹر پہ کبھی پریشر ہوتا ہے کہ تھپڑ انکلوڈ کریں اپنی اتنا اسٹوری میں؟ یہ پریشر آمنا ہو گیا کہ لوگوں نے اتنا کہا کہ لوگ زیادتیت پہ آ جاتے. جیسے پھر انہوں نے بھی تھپڑ کھایا ہوگا. ارے بھائی لکھا ہے تو مطلب کھا کے لکھا ہے کیا؟ ہاں. تو مجھے لگتا ہے پھر مجھے یہ سبق سکھا دیتی ہیں چیزیں جو ہوتی ہیں ہمارے آس پاس یا جو بھی لوگوں کے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگلے کسی سیریل میں ایسا نہ کریں. میں کہوں گی کہ پھر ٹھیک ہے میں ایسا نہیں لکھتی، میں ایسے تھپڑ نہیں لگواؤں گی، میں کچھ اور کر لوں گی. لیکن اس اسٹوری میں جو چیز ہو گئی اب میں اس کو بدل نہیں سکتی، اور یہ ضرورت تھی آئندہ کے لیے. ہاں آئندہ کے لیے. لوگوں کا نہیں تھا پریشر، کیا
डायरेक्टर का या प्रोडक्शन हाउस का, बिकॉज ये भी बहुत लोग कहते हैं, राइटर्स भी कहते हैं, एक्टर्स भी कहते हैं कि हमें कहा जाता है कि जब मर्द टेलीविजन पे हाथ उठाता है थप्पड़ को तो रेटिंग्स ऐसे ऊपर जाती हैं, जब वो थप्पड़ पड़ता है तो रेटिंग्स गो थ्रू द रूफ। तो ये प्रेशर होता है कि आप करें। किसी किसी जगह होता है, लेकिन मुझे लगता है ये मैंने लिखा था, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाऊंगी किसी प्रोडक्शन पे, ये पर्सनली मैंने लिखा था, इस सिचुएशन में मैंने ये थप्पड़ लिखा था, बिल्कुल लिखा था। और जो है मैं भी बहुत सारी और जगहों पे होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि आप ये दिखा दें, अब आप थोड़ा सा ना इसको लेके वो बाहर चला जाए और इसको घर से निकाल दें, ये चीजें होती हैं, लेकिन मैं इस पॉइंट पे ये नहीं कहूंगी ये मैंने लिखा था, मैंने लिखा था। अच्छा, दूसरा सवाल इसी थप्पड़ के बाद आपने कहा कि उस वक्त मोहब्बत नहीं थी मुतसिम को। जी बिल्कुल नहीं थी। मोहब्बत कब होती है उसको, कौन सा वो सीन था? मुझे लगता है कि अगर आप मुझे बताएं ना कि नूरा मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ, अब आप ऐसे बैठी, मुझे लगता है ये बड़ी खुश है, अब आपने अपने प्रॉब्लम्स बताया ना तो मेरी सिंपैथी गेन होगी। अब उस बंदे ने जब देखा कि भाई इसको कह दिया कि ये इसके माँ बाप ही नहीं है, ऊपर से इसकी जबरदस्ती मेरे साथ शादी करवा रहे हैं, तो उस पे उसको हाथ था कि यार इसके साथ नाइंसाफी हुई है। देखा जाए वो जो मुर्तज़ा खान जैसा है वो ना कहे, वो कि ठीक है कुछ नहीं होता, मुझे क्या फर्क पड़ता है, इसके माँ बाप जो भी निकले या ये वो, उसको उसका गम महसूस होता है, उसकी गर्ज महसूस है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है वहां पर भी वो देखता है कि जो इसके साथ हुआ है वो गलत हुआ है, और जो है ये इस दुख में है तो है, इसके बाद भी इसने मेरे साथ शादी की, एग्री किया मेरे साथ शादी की, तो फिर उसका मतलब चेंज आया, फिर वो उसकी तरफ झुकने लगा, या फिर वो उन दोनों की जो केमिस्ट्री है ये वो, या उसको जो कहते हैं ना कि जब नॉर्थ एंड साउथ मिलते हैं तो इनकी अट्रैक्शन ही मोहब्बत करवाती है, तो उसको जो चैलेंज करती है वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है, वो उसके बाद इनकी जो है ना मोहब्बत स्टार्ट हुई है। ये इस पॉइंट पे नहीं हुई थी थप्पड़ के पॉइंट पे। राइट, राइटर जो होता है वो बहुत जिंदगी के करीब होता है, तो क्या आप के एक्सपीरियंस में आपने कोई लोग ऐसे देखे जिनके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि शादी के बाद वो कहेंगे जी मुझे हाथ नहीं लगाना, क्या ये होता है रियल लाइफ में? नहीं, ऐसा नहीं है आमना, लेकिन एक मैंने चीज देखी कि एक लड़की का उसका शोहर पसंद नहीं था, इट्स वेरी शायद बहुत पुरानी ये बात मैंने सुनी भी, वो मैंने देखे हुए थे, और उसने 3 महीने ना उससे बिल्कुल भी कोई वास्ता नहीं बनाया। वो लड़के ने फिर बहुत मोहब्बत दिखाई, घुमाने ले गया समथिंग ये वो, लेकिन मतलब उसकी मोहब्बत नहीं बढ़ी। और जो है मुझे लगता है ऐसी कहानियां, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो ये एक ड्रामेटिक थिंग है, ये चीज नहीं होती। लेकिन मैं भी कुछ जिनकी शादी पसंदीदा से ना हो ना, तो वो तो जबरदस्ती हो, तो फिर वो ऐसे गैप में आ जाते हैं। आई डोंट नो, अब मैं उनके बेडरूम में नहीं बैठी हुई, लेकिन हम लोग राइटर्स सोच सकते हैं, बंदा सोच सकता है कि अगर ऐसी जबरदस्ती की शादी हुई तो उसमें क्या क्या हो सकता है। उसमें लड़का सोफे पे सो रहा है, लड़की क्या बाउंड्रीज बनाएंगे, क्या कैसे एक दूसरे से दूर रखेंगे, लड़का रखेगा या लड़की रखेगी। लड़के के दिल में अगर कोई और लड़की होती ना तो फिर लड़का रखता, लड़की को जो है वो है कि भाई माँ बाप भी बदल गए, पर्सनैलिटी बदल गई, पढ़ना चाहती थी, वकील बनना चाहती थी, वो सब कुछ छीन लिया, सब कुछ इस बंदे की वजह से। भाई ये इनकार करता, ये भी मुझसे एक शुरू में कहता है माँ बेगम को कि जो मेरी पसंद थी वो आपने छुड़वा दी। हाँ, तो सही से बताएं, मेरी पसंद नहीं, पसंद नहीं, मेरी चाहत लड़की थी। नो, इट वाज लाइक उसने वो आई डोंट नो कि ये सीन आप लोगों ने देखा है नहीं, उसकी एक चाहत थी कि वो पढ़ रहा था बाहर, वो फोटोग्राफी करना चाहता था, और वो बंदा उससे जैसे ही आया उसके सर पे पग रख दी कि तुम्हें तो जो है जिम्मेदारी संभालनी है, तुम्हारा बाप जो है मर गया। आप देखें अब ना लोग कहते हैं आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, जो अगर आप लोग लॉजिक्स ढूंढना चाहेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सेंस आप लोग देखते हैं, और मैं देखती हूँ कि आप लोग कहते हैं कि जी ये तो फिर ये क्यों नहीं हुआ। हाँ। तो वो हसन साहब आपसे कहते हैं आमना आपका वो आप कहते हैं नहीं आपका वो,